إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le livre, dans le Coran, informe mes serviteurs que je suis le pardonneur et le miséricordieux, et que mon châtiment, c'est le châtiment qui est dur. Allah subhanahu wa ta'ala يريد أن نعلم ونتيقن أنه قادر مطلقا بأن يرحم ويغفر ويعذب ويعقب. فكيف يتقي الله من لا يعرف قدرة الله عليه وأيام الله وعقوبة من كان في معصية الله وجزاء معصيته؟ من آمن العقوبة أساء الأدب، الذي لا يعرف العقوبة فهو يؤسي أدبه. Comment craindre Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne connais pas ce dont Allah il est capable? Allah plusieurs fois dans le Coran il nous dit et craignez Allah, et craignez Allah. Mais comment arriver à cette crainte si tu ne sais pas ce qui va t'arriver lorsque tu lui désobéis? Allah il nous informe qu'il est capable de pardonner, d'être miséricordieux, mais que son châtiment c'est le châtiment qui est dur aussi. Donc pour pouvoir craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois connaître qu'est-ce qu'il a fait avec ceux qui lui ont désobéi. Quelle est la conséquence de tel péché si je le fais, afin de pouvoir le craindre. Il y a un dicton qui dit en arabe: celui qui se sent à l'abri de la punition, il se comporte mal. C'est-à-dire que celui qui pense qu'il ne va pas être puni, alors il agit mal. Mais celui qui sait qu'il va être puni et qui sait ce qui va lui arriver, alors à ce moment-là, il se comporte comme il faut. Allah subhanahu wa ta'ala samma nafsahu an-nafi'u wad-dar. Wa huwa qadir an yaj'al manfa'aka في شيء الذي كنت ترى فيه مضرك وهو قادر أن يجعل مضرك في شيء الذي كنت ترى فيه منفعك. Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé An-Nafi'u, celui qui peut t'apporter du bien, et Ad-Dar, celui qui peut t'apporter du mal. Et comme il a ces qualités, il peut te mettre ton bien dans une chose que toi tu étais convaincu qu'il n'y aura que ton mal dedans. Et comme il s'est appelé Ad-Dar, celui qui peut t'apporter du mal, il peut te mettre ton mal dans une chose où tu étais convaincu qu'il y aurait ton bien dedans. C'est lui qui décide. Il met dans ce qu'il veut, ce que lui il veut. Il peut mettre dans le médicament ta guérison, comme il peut mettre dans le médicament l'augmentation de ta maladie. Il peut mettre dans l'argent la résolution de tes problèmes, comme il peut mettre dans l'argent l'augmentation de tes problèmes. والله سبحانه وتعالى يقول وإن لنا للآخرة والأولى. فكيف ينجو من يعصي الله سبحانه وتعالى في العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ كان واحد يأتي في دارك ويقول أنا سأقوم بكل ما بدا لي في بيتك ولا يأتيني أي مصيبة، لا يأتيني شيء. هل هذا يمكن؟ مستحيل. Et Allah dit, ce bas monde il m'appartient et l'autre monde il m'appartient. Donc tu ne peux pas réussir dans la terre d'Allah, dans ce qu'il a créé, en lui désobéissant. Ça lui appartient. C'est comme si quelqu'un dit, moi je viens chez toi, je fais ce que je veux et il ne va rien m'arriver. Ça va bien se passer. Non, c'est pas possible. فلما نسمع أن الله سبحانه وتعالى بشيء بسيط يجزيك جزاء عظيما مثل الذي يقول سبحان الله غرس له شجرة في الجنة فنحن نفرح
بالقليل هو يؤتي كثير. ولكن علينا نعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى بالمعصية يأتي بعذاب لما يصيب صاحبها يقول ويظن ماذا فعلت ليغضب الله سبحانه وتعالى علي إلى هذا المستوى. Quand on entend que pour peu, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense beaucoup. Pour une petite chose, Allah récompense beaucoup. On est tous contents. Que juste tu dis subhanallah, il te plante un arbre dans le paradis, son tronc il est en or, la circonférence plus grande que la taille de la terre, tout le monde en est d'accord, on est content. Mais lorsque on entend que avec certains péchés, il peut atteindre d'un châtiment tellement difficile jusqu'à que la personne elle dit mais je ne pensais pas qu'il était autant en colère contre moi ou que ce que je faisais c'était aussi grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il s'est appelé Ghafili Dhambi, Qabili Tawbi, Shadid al-Iqab, Dhi Tawl. Ja'ala bayna Rahma wa Tawba wa Dhi Tawl, Ja'ala Shadid al-Iqab. Naam, huwa Shadid al-Iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est appelé Ghafili Dhamb, celui qui pardonne les péchés. Qabili Tawb, celui qui accepte ceux qui demandent pardon. Shadid al-Iqab, il est dur en châtiment. Dhi Tawl, celui qui laisse du temps. Donc entre toutes les qualités de miséricorde, d'indulgence, il a dit sache aussi que je suis dur en châtiment. فلهذا علينا نعرف عقوبة كل معصية. هذا يجعل فينا القوة الدافعة لتركها. Quand on va connaître les conséquences de tous les péchés, ça va nous donner une force pour pouvoir les délaisser. واعلم أنك الله سبحانه وتعالى سيجزيك بجزاء على جنس ما صبرت عليه. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل لك امتحان في الولادة كما امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جزاه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا جعل كل أو جل الأنبياء عليه الصلاة والسلام من ذريته ورزقه إسماعيل وإسحاق وجعلهم من الأنبياء. وفي الآخرة في البرزخ قبل الجنة كل من يموت من أولاد المسلمين يحشر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالجزاء بجنس العمل وكذلك العقوبة يكون بجنس المعصية. هو عصى الله سبحانه وتعالى في أمر الله سبحانه وتعالى يعذبه يعني يصيبه في مثل هذا الأمر. Et sache que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te récompense, il te récompense d'une récompense qui est similaire à l'épreuve. Par exemple, Allah il t'a éprouvé comme il a éprouvé Ibrahim alayhi salam dans le fait d'avoir des enfants. Et il a patienté, il a réussi. Dans ce bas monde, Allah il a récompensé par quoi? Par le fait qu'il a eu un enfant, Ismaïl alayhi salam, et un autre, Ishaq, tous les deux des prophètes. Et la plupart des prophètes qui sont venus après, ils viennent de ces deux enfants-là. Et ça, c'est que dans ce bas monde. Et après, dans le barzakh, c'est-à-dire le monde intermédiaire, avant la récompense du jour du jugement, Allah il fait que tous les enfants des musulmans qui meurent, ils sont ressuscités autour de quoi? Autour de Ibrahim alayhi salam. Ils sont avec lui. C'est-à-dire c'est lui qui la nourrisse de tous les enfants qui meurent avant leur puberté. Et avant l'au-delà, c'est encore plus. Enfin, donc la récompense a la même nature que l'épreuve. Mais la punition aussi. Quelqu'un, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose. Quand Allah il va le punir, ça va être dans la même nature. Et ça peut l'atteindre lui comme ça peut l'atteindre ses enfants. عادة ذوقة المعصية قليل وعقوبتها وأثرها على حياة صاحبها طويل. Souvent, le goût du péché, il est peu. Et les conséquences de ce péché-là, elles sont longues. Celui qui, avant de pécher, il se dit, là, je vais profiter un peu, mais quand Allah il va m'attraper, ça va durer très longtemps, ça va l'aider à laisser. انظروا إلى شيطان عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. هو عبد الله سبحانه وتعالى كم من سنة
وأبى أن يسجد سجدة واحدة معصية ليطعم نفسه فخرا وكبرا مدة قليلة انظر كم سنوات هو في غضب الله سبحانه وتعالى. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أكل الفاكهة لمدة قصيرة ولكن بسببها طرد من الجنة وعاش في الدنيا أكثر من 1000 سنة وأصابه المرض والحزن والخدمة في الدنيا والموت لمعصية لوقت قليل. Et donc le goût du péché souvent il est peu par rapport à ses conséquences. Regardez, Shaitan il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala combien d'années? 14 000 ans il était en train d'adorer Allah dans chaque ciel. Ensuite il a désobéi pour une prosternation, pour satisfaire son nefs, son ego et nourrir son nefs d'orgueil et de fierté. Juste une prosternation. Depuis des milliers d'années il est dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petit péché, grande conséquence. Adam alayhi salatu wa salam, il a goûté le fruit, c'est un peu de temps. Et les conséquences, c'est qu'il est descendu dans ce bas monde et il vit dans ce bas monde pendant plus de 1000 ans. Il subit le froid, la tristesse, la maladie, etc. etc. Enfin, le péché, il a des conséquences. وَإِنْ يَغْفِرُكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب عليه هل بسبب هذه التوبة رجعوا إلى الجنة؟ لا، يبقى في آثار المعصية طويلة. Et Allah dit à Adam alayhi salam, il a demandé pardon et je lui ai pardonné. Mais est-ce que le fait qu'il a pardonné, ça y est, il le fait rentrer, il le retourne au paradis? Ça y est, il retourne directement au paradis? Non. Les conséquences du péché, elles restent. Enfin, c'est pour ça que nous aussi, on doit craindre les conséquences de nos péchés. Quelqu'un, il peut faire un péché aujourd'hui, et il reste toute sa vie dans ces conséquences qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وَإِذَا يُحِبُّكَ اللَّهُ سبحانه وتعالى يسرع إليك بالعذاب بعقوبة ما قمت به هذا دليل حبه. والذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى أو نقص حبه عند الله يتركه الله حتى يستمر في هذه السبيل فهو يفرح يقول أنا أعصي الله وآكل الربا أو أفعل ولا يصيبني شيء فهو يطمئن ويزيد هذا والله سبحانه وتعالى يجمع له عقوبته في الأخير. Et quand Allah t'aime, il se dépêche de te punir. Ça c'est un signe qu'il t'aime. Il te tape directement pour que tu comprennes que j'ai pas pris le bon chemin. Je devrais pas faire cela. Je devrais pas dire cette parole. J'aurais pas dû m'énerver sur telle personne. J'aurais pas dû prendre ces outils au travail. J'aurais pas dû. Directement. Et quand Allah t'aime pas, il te laisse. Tu laisses jusqu'à que la personne elle prend la confiance. Et tu dis, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait... Et Allah il lui rassemble tout pour que ça tombe sur lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وبسبب أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن في بعض الأشياء لا يريد أن تتقرب إليها. لا يحب أن تتقرب إليها. فكل ما توجهت إلى معصيته فهو يصدك فترى أن الوصول إلى هذه المعصية صعبة. هذا دليل حب الله سبحانه وتعالى. ولي بعض المعصية كذلك الذي يقوم بها وإن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه لا يعود العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى كما كان. Et il y a certains péchés, comme Allah il t'aime, il t'empêche de les faire. Quand tu essayes d'aller les faire, tu vois beaucoup de difficultés à aller les faire. Parce qu'Allah il t'aime. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Et il y a des péchés que si la personne elle le fait, même si Allah il lui pardonne, il y a quelque chose qui est cassé entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. انظر أو اسأل الزوج والزوجة بينهما حب إذا قام أحدهما بالخيانة فإن عفى عنه الآخر لم يعود العلاقة بينهما كما كان سابقا. فمع الله سبحانه وتعالى مثل ذلك. بعض المعاصي لا يحب أن تتقرب إليها. Il demande à l'époux et à l'épouse, il y a certains pays, si entre eux il y a de l'amour, mais si un d'entre eux il commet une trahison, même si l'autre il pardonne,
la relation ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus jamais la même. Donc entre nous et Allah, c'est pareil. Il y a des choses, Allah, il ne veut pas que tu t'en rapproches. Wa al-ghufran min Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti bi musiba. Ay al-afwu shay wal-ghufran shay. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir bi musiba. Wal-afwu annahu يمحي هذا من كتابك كما جاء في الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى آخر الآية. Et le pardon d'Allah, quand tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, tu demandes le pardon d'Allah, il te pardonne, mais en te faisant être touché par un malheur. Et c'est ce malheur-là qui enlève le péché de toi. Et l'afou, l'effacement, c'est autre chose. L'effacement, c'est que Allah, il le fait disparaître de ton livre, il n'y a aucune conséquence. Mais la plupart, c'est le maghfira, le pardon. Et ce pardon, il vient avec des conséquences. Allah, il dit, il n'y a pas un malheur qui vous atteint sans que ce soit dû à ce que vous avez fait comme péché, et il ya'fou, et il passe sur beaucoup de choses. Il passe sur beaucoup de choses. Et Allah, il dit, si je devais punir tous les gens qui habitent sur terre, chaque fois qu'ils faisaient une erreur, il ne resterait plus personne sur terre. Il ne resterait plus personne sur terre. Mais Allah dit, je leur laisse du temps. فمثل الشرك الشرك يعني أكبر معصية عند الله سبحانه وتعالى أعظم شيء وأعظم مصيبة للإنسان مصيبة الموت فالذي قام بأعظم شيء أعظم معصية عند الله الله سبحانه وتعالى لم يغفر لهم إلا بماذا بأعظم مصيبة في الدنيا أي الموت القتل مثل بنو إسرائيل فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Par exemple, le shirk, l'associationnisme, c'est le plus grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand malheur auprès des êtres humains, c'est quoi? C'est la mort. Musibatul maut. Et donc le peuple, les Banu Israël, lorsqu'ils ont commis le plus grand des péchés, ils ont adoré le veau d'or, Allah a dit, moi je vous pardonne, si vous aussi, avec la même intensité, vous subissez la mort. Le plus grave pour vous, c'est la mort. Le plus grave pour moi, c'est l'associationnisme. Vous avez fait le pire, je vous demande le pire, et après l'affaire elle est réglée. ومثل الربا والزنا والظلم للضعفاء كل هذا ينقصر العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. Pareil pour les intérêts usuraires, la fornication, les grandes injustices qui sont faites aux faibles, tout ça, ça casse ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا عصى العبد ربه ينقص من رزقه أو يمنع عن الحلال. Et quand la personne elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ça diminue sa subsistance ou ça le prive même d'une subsistance. Ça le prive d'une subsistance à cause du péché. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا القوة الدافعة على المعاصي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما لاح في دوح حمام على رسول العرب وأهله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يأخذ شيء بغير حقه سيأخذ الله سبحانه وتعالى منه أكثر من الذي أخذ. الذي غل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الذي يسرق شيء يأتي بما سرق يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلا أجد أحدكم يحمل على ظهره بعيرا يوم القيامة قد غلاها. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرق أو سرق قطعة أرض يأتي يحملها على ظهره يوم القيامة ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Le prophète sallam dit celui qui prend quelque chose qu'il n'avait pas le droit de prendre, c'est-à-dire il le vole, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlèvera plus que ce qu'il a pris.
Lui, il a pris 10, Allah il enlèvera 1000, plus que ce qu'il a pris. Et celui qui a volé une chose, il viendra en la portant au jour du jugement. Nabi Islam l'a dit à ses compagnons, faites bien attention que je ne vois pas l'un d'entre vous au jour du jugement avec un chameau sur son dos qu'il a volé. Parce qu'il viendra en le portant au jour du jugement. Le prophète Sam dit, celui qui vole un morceau de terrain, même si c'est un morceau de terrain, il viendra en le portant au jour du jugement. Il viendra en portant ce morceau de terrain au jour du jugement. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que cette personne-là, même si elle n'a pas été prise dans ce bas monde-là, au jour du jugement, elle ne pourra pas se débarrasser de ça. Allah dit dans le Coran, et personne ne pourra porter le poids d'un autre. Et si une personne, elle était écrasée par le poids de ce qu'elle porte, elle ne pourrait pas se faire aider par quelqu'un d'autre, même si c'est un proche. Il ne pourra pas dire à son enfant, viens ici, tu me dois l'obéissance, porte pour moi. Il ne pourra pas le porter pour son père. والله سبحانه وتعالى أخبر أن الزواج سبب للغنى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والزنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر الزاني بالفقر وإن كان غنيا فاعلم أن إنما نمد لهم ليزدادوا إثما. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le mariage c'est une cause d'enrichissement. Allah dit dans le Coran, et s'ils sont pauvres, je les enrichirai de mes bienfaits. Mais il a aussi informé, Nabi Islam l'a dit, annoncer au fornicateur qu'il va être atteint par la pauvreté. Personne n'a dit, moi je travaille, mais il n'y a rien. Ben regarde, qu'est-ce que tu fais? Et s'il est riche et qu'il commet la fornication, Allah dit, sache qu'on ne leur augmente dans ce qu'ils ont que pour qu'ils augmentent leur nombre de péchés. والذي لا يصلي يظن أنه ربح وقتا يحشر يوم القيامة بعيد من المصلين بعيد من المؤمنين ومن الناس يوم القيامة يحشر ووجهه لاسك الأرض أبى أن يسجد 60 سنة 70 سنة فهو 50,000 سنة يمشي مكبا على وجهه فيقول للملائكة ردوني على الأرض سأصلي صلواتي كلها في المساجد وأصلي في الليل وأمشي لمكة يقولون أسكت الله سبحانه وتعالى طلب منك أيسر من ذلك لم تكن به فلا ينفع الندم اليوم. Et celui qui ne prie pas au jour du jugement, il sera ressuscité loin des musulmans, loin de eux. Et parmi les gens qui seront ressuscités au jour du jugement, ceux qui auront le visage posé contre le sol, collé contre le sol, nus et sans vêtements. Il n'a pas voulu s'humilier dans ce bas monde. On leur demandait de se prosterner tout allait bien. Ils refusaient. Au jour du jugement, ils ressuscitent nus, sans vêtements, posés contre le sol, le visage posé contre le sol, devant tout le monde. Et il essaie de décoller son visage, il n'arrive pas. Allah dit dans le Coran, est-ce que celui qui marche le visage posé contre le sol, il est pareil à celui qui marche droit dans le droit chemin? Et cette personne, elle dira aux anges, faites-moi revenir sur terre, en pleurant. Je vais prier toutes mes prières à la mosquée, je vais prier la nuit, je vais aller à la Mecque. Ils disent, tais-toi. Allah t'a demandé des choses plus faciles, tu ne les as pas faites. Maintenant, ça ne sert à rien de regretter. والذي لا يؤدي الزكاة بعض الناس يرون الزكاة مغرما ومن الناس من يقول أنا أتصدق في البلاد وأتصدق لأن الزكاة ما في يعني لا يراها يعني ضروريا واجبا الذي يقوم ب1000 تطوع 1000 نافلة لا تساوي فرض واحد صلى 1000 ركعتين لم يصلي صلاة الظهر فلم يقبل منه ولا تساوي هذا فالذي لا يؤدي زكاة الله سبحانه وتعالى سيحشره يوم القيامة ويجعل هذا المال هيئتها هيئة حية عظيمة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهذا المال كذلك يحمى في النار فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كان لما يتوجه إلى الفقير يقابله بوجهه ويلتفت بجنبه ويمشي مدبرا فالله سبحانه وتعالى يقوى بها وجهه وظهره. وكذلك الذي كان عنده غنائم ولا يهدي زكاتها كان عنده بين 40 و100 ولم يهدي زكاتها يدجعه يوم القيامة ويمر غنائمه عليه من أولها إلى آخرها
في يوم طوله 50,000 سنة. Et celui qui ne donne pas la zakat obligatoire, certains ils disent, moi je fais déjà des sadaqas, je paye déjà assez d'impôts, moi je suis bon avec les gens, et il ne donne pas la zakat. Sache que 1000 actions surérogatoires, non obligatoires, elles ne vaut pas une action obligatoire. Quelqu'un il dit, moi j'ai prié toute la nuit, j'ai prié 1000 rak'at, et il ne fait pas la prière de soubh. Ces 1000 rak'at, elles ne valent pas la prière de soubh, même elles ne sont pas acceptées encore. Donc, la zakat obligatoire, c'est la zakat obligatoire. Ce n'est pas les sadaqas que tu fais droite à gauche. Et celui qui ne la donne pas, Allah il dit, son argent il sera transformé en serpent au jour du jugement, qui sera enroulé autour de son cou, qui va le serrer, qui va le mordre, jusqu'à qu'il soit jugé. Et cet argent-là, il sera porté à incandescence dans le feu, chauffé dans le feu, et on va lui plaquer le visage, le côté et le dos. On va lui dire, voici ce que tu gardais pour toi-même, goûte à ce que tu gardais. Parce que quand il faisait face à la dépense, face aux pauvres, après il se tournait sur le côté, après il lui tournait le dos. Allah subhanahu wa ta'ala il brûle ces endroits-là, qu'Allah nous en préserve. والذي لم يكن يصوم يوم القيامة يحس بجوع لو وجد القمامة أمامه سيرمي نفسه ليأكلها من شدة الجوع يوم القيامة. Et celui qui ne jeûnait pas par négligence, il dit moi je travaille à Citroën, j'ai pas le temps. Moi je travaille à FedEx, c'est très difficile. Ah. Il aura une faim au jour du jugement que s'il trouvait les plus grandes saletés de ce bas monde. Il trouvait même le vomi d'un chien à chaque coup. Il se jetterait dedans pour le manger, qu'Allah nous préserve. والذي لم يحج وكان عنده طاقة للحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده طاقة للحج ولم يحج يحشر يوم القيامة مع أهل الكتاب نصرانيا أو يهوديا فيحشر وينظر أمامه أهل الكتاب فيقول لماذا المسلمون هنا وأنا هنا كان عندك طاقة للحج ولم تحج والله سبحانه وتعالى حشرك مع أهل الكتاب. Et celui qui avait les moyens de faire le hajj et qui n'a pas fait le hajj, Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter au jour du jugement avec les gens du livre. Il va dire mais pourquoi les musulmans sont là-bas? Moi je suis ici avec les gens du livre. Ils vont dire tu avais les moyens de faire le hajj, tu ne l'as pas fait. Allah t'a mis avec les gens du livre. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعدنا من المعاصي وأن يرزقنا تقواه ويجعلنا من المتقين ومن المقبولين ومن المرفوعين يوم القيامة من الآمنين ومن النار مزحزحين. اللهم اجعلنا سالمين يوم نعود إليك يا رب العالمين واجعلنا من السابقين إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سين الويغور يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في هنديا وانصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في إفريقيا. اللهم ثبتنا واحشرنا مع المتقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم راشدين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا صفوفكم. Il y a un monsieur qui est mort cette nuit, la famille K, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le fasse rentrer dans son paradis. Vous vous rappelez de lui dans la prosternation, faites dua pour lui, Inch'Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده له. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده له ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.